Sali ka pala dyan. Wala ka dito eh. Andun siya. Ay, goodest pala. Si Atay din nasan? Irving 22. Ay, 2. Iya. Iya. Ano? Asya. Oo, ito kasi. Nani ka siya. Ano ka Bisaya? Bisaya. Pakabay ka. Ay! Dyan, mga committee natin dyan. Bukas bands. Alam mo sa akin ko kasi yung last na laro ko. Sa kanyanin mo pa talaga yan. Dito na lang sa table. Okay, so ikaw na lang. Pag ito, bukas wala. Bangko ka talaga. Awit. Earrings. Rings. Wala silang shorts pa rin. Wala, hindi mo ka. Hindi natapos. Pero meron yan. Technical. Protection araw. Protection araw. Sige lang. Yung 16 na yun. Bonifacio. Oo. Andres. Sino ako shoot niyo? Ariola. Number na. Ariola. Uy! Grabe, convulsion. Pasa. Sumera. Ay, Sumera. Dito na. Patay ka. Yay. Murillo, rebound. Type difference. Ramdam ko. Ay mo, paka. Turnover yan. 24. Castaneda. Uy. Kick. Magulang. Magulang. Paul, no? Offensive. Grabe si Irving, yung laki ng shirt. Behind kasi. May tao.
Saksak na eh. Pati na. Saan mo? Ito na lang. 4 assists. Number 16 mo kasi. Oh. Three Yes, sir. points. Yes, sir. 10-7. No. 10. Zone na ba? Ito eh, no, may durag. Kyrie. Wow! First time in forever. Yummy. Ano si Kyrie? Nashoot ba? Then, Lumabas. Ay, na short kasi. games na eh, games. Youngster na. Import. Ay, gabi yung sport. Score mo lang. Home court. 89.
din. Okay. First period, di ba? Benges ka muna. Kami. 18-11. That's right, man. White Pistols. Walang pasa yun eh. Nazurian. Walang pasa. Ako lang meron. Ako lang meron. Hindi ka kasi makascore. No, no. Aray. Aray Ano mo. to, mami? 15 seconds! Aray mo baka. 10 seconds! Sukulit. Ang ina kasi laki.
Sobra ka sa tulog ya. Hindi 8 hours Hindi 8 hours, 18 hours. Sobrang cherry ba? Maabang magkasariling kwarto. Ipon. Sorry na. Hindi naman pa dyan. 21 ka pa din. 23 na ako. Pwede din na. Score. 23-70. Ako, tanga ka. Ano naman? Nakabawi na ako agad, di ba? Ay, wala. Pista ko din. Ano yan? Babay ba? Papawis ka. Paul. Hindi. Let's go. Sino? Si Carlos. Si Idol. Ano natin yun? HTV tsaka yan. No. Edward. Ilan pumasok? Isa lang ata. Isa lang ba? Ilan pumasok? Isa lang? Yung na sinisugil eh. Mismo. Height difference. Gambitaw yun. Hindi mo nakikita mo yun. Saan pumasok? 24-19. 19? 24-21. 24, 19. 21 na. Nasa sila kanina, 2 points. 21 na. Galing 17. Naka-baseline doon, no? Hindi nakikita. Focus. Ano yung nakikita ko? Parehas, no? 26.
Ba? Screw neto. Screw. Wala. Okay mo. Tunggay ko na lang. Tungga. Gusto ko? Ano yan, dress? Tres. Tayo, uy. Score. 41-32. Morning penalty, ah. Dos. Morning penalty. Paras. Pagpula assist mo.
Uy! Best player. Pa lang. Rebound, Roque. Oleo, tutol. Third, diba? Carlos, third na. Ayaw pa ni Julian eh. Unang mo eh. Hindi kasi nilalagay sa live kung anong quarter na eh. Hindi ko. Ikaw kaya, try mo. Hirap nga eh. Kasi mas magaling sa inyo nila. Rebound, si Paul. At least na mas ang points kaysa sa'yo. May pasok ba, Petro? Wala, diba? Sakit lang.
Siya ba? Lag naman. Number 2. Short. Joke lang. 55-39. Carlos. 59? Three points yan. Kulang. Rebound. Ah. 59.5. No, West. Ang West pala to.
Tama daw sila. Grabe yun. Makulit ka. Six, seven. Ano score mo, Bray? 67, 52. 6, 7. 7. Lakay. Puno mo eh. Wala! Teka!
76. 73. Mira, ready. Na. Short. Spurs yata yan eh. Kami pa rin yan. Akin na pag ako hindi pa nag-ilas. Ito na lang. Ito na lang, coach. Kunya, tamo si Juriel. Ako. Coach Aaron. Coach, oh. Si Coach Aaron yan. Sila na-score na hero. Tatal ang yan ang magbabakawa. Wala lamang ako. 15 points pa lang. Layo. Layo. Triple-double ako. Walang kakabakaba. Triple-double. Pati yes, sir! Tambong na yan, ha? Triple-double lang sa Yan na, assist. Mas Roque. Dalawang assist na lang. Dalawang assist na lang. Dalawang assist na lang. Nasa 30 na ako. Sa dami mong assist na pwede na sa saan mo. All ba? Outside lang? Gawin. Outside lang, no? Ah. 3, 2, Gawin. Steal, uy, steal. Uy, umalis. awa. Ang inang laki. Weird na. Weird na.
Tagal. Gawin mo ito na. Gawin. Dalawa, di ba? Oo, 86, 83? 64? Isip lang. Oh, yours. Tatum. Tatum. Take it! Mamba! Brown. Sub, sub. Seven na ba? Nakatres si Bonds kanina. Mintis na. Asper malas. 69, 83. Oh, ano? 83 na, oy. Dunk it, Jonathan. Namitan ng tiyan. Foul number 1. May pumasok, Pedro? Isa ta? Si Bonds sa 2 points. Uy, 76. 6, tama, pare. Uy, 75 eh. Tagal eh.
Oh, rebound, JB ulit yun. Uy na! Ay, tatlo. Ayaw na mamasa. Yan na. Pasok pa. Wala. Wala. Isa lang ha. Eh, rebound. Inasis. Na, ito na lang. Ito na lang na. Uy, rebound ulit. Rebound ba? Sis. Wait. Sis yung pass na nga eh. Kakapasa na. Nice pass. 78-90. Sis mo. Ayaw ba sis? Uli. 80-90. Yan, kamera, 80 yan ah. Okay, 80-90. End 1 eh, no? End 1. Sino ka shoot? Tatlo na si Vance. Pag-init na lang eh. Pamilya. Sakto, 7-7. Dalawa pa kami. Sana lang? Sana lang? Pasok? Oo. Ulit. 93-80. Bedland.
Isa? Mas Roque, assist lang! Mango lang ka. Rebound, Leo. Cortez ah. Jacob Cortez. Umiibon pa eh. Who's foul? Who's foul, Rep? Sino foul? Sino foul, Rep? Warning, penalty ah.